Ya, avec maman. Maman aku. Mama aku. Assalamualaikum Indonesia. Bonjour Indonésie. Day 15 of the holiday. Igor? Halo. Igor still ganteng, not yet the kill. Aku udah kill banget, of course. Sedikit. Ya, ini just two bag. Actually there is one suitcase. The suitcase Ini is the good. train bagus banget. And very cool. Show that. It's almost empty. Almost. Sebelum lanjutin nontonnya, jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya untuk update video terbaru. Oh, ini premier class, first class. Oui. Upstairs. What does it look like? Huh? What does it look like? Ini first class. Pero orang terus. It actually looks the same, but red. Yeah, but only with the table. We also have the table, right? Yes, it's the same. Just Yeah. this one is blue. Yeah, exactly. Nah, ini second class-nya. But still good. You want table? Maybe nanti. Hah? Jadi bisa banyak buat sepeda. Ini space-nya. Panas banget di luar. Ada Igor. Jadi perjalanan kita kali ini dari Orleans menuju ke stasiun di kota Saint-Nazaire. Saint-Nazaire adalah sebuah kota yang terletak di pantai barat Perancis. Dari situ kita akan dijemput sama Mama Ani, mamanya Igor, dan kita berangkat ke Pénestin, Bretagne, Perancis. Ini adalah pertama kalinya aku akan berkunjung ke salah satu kota yang terletak di barat Perancis. So excited! Setelah liburan ke salah satu kota besar, pedesaan, dan sekarang kita akan liburan di pantai. Sebelum lanjutin nontonnya, jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya untuk update video terbaru. Kita udah di Saint-Nazaire. Igor, Halo. ini bau laut. Oui, ini wangi laut. Oh, wangi Laut laut. Ocean Atlantique. Di mana the salt you said? In the air. I can feel it. Like what? Like asin. Asin, ya. Asin banget. Oh, that wind from the laut. Angin enak. We are in Pénestin. Di Bretagne, Perancis. And ini the map of Pénestin. Yeah, we are in. Oui, Poudre-Rentée. Ah, it's not focus. Yeah.
pantai et tout là-bas, la mine d'or. La mine d'or. So now we will see la mine d'or closer. Tuh Igor lagi mainin kerang. Igor! 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 Main apa? Oh, Kamu main kerang? yeah. No, I didn't see the crab. I see a green worm. No, I said kerang. Kerang is mul. Oh, keran. Kerang. Ya, ada keran banyak di sini. Hmm. There is no crab? Crab, yes, there is. Oh ini. There is crabs. There is. Ini keran. Yeah. Still Moules. Yeah. Et ça, c'est les bigorneaux. Les bigorneaux quoi? Oui, ça c'est les petits bigorneaux. Oh iya. Et ça, c'est les balanes. All of this, it's animals. Hmm. All of this is not stone. It's not anything else. It's animals. But they only open when the tide is high. Oh, and this one is very keren banget. L'anémone de mer. Ini, the one that Mama eat. No. Which one? Maman eat the seaweed, Oh yeah. and this one is animal. It's like coral, but it's soft. It's anémone de mer. It's moving. Pantai Labil ini terletak di paling selatan kota Pénestin yang terkenal juga dengan tempat tambak kerangnya. Lagi pada nyari kerang gitu untuk dimakan. Soalnya ini sarangnya di sini. Karena airnya lagi dangkal, kita bisa jalan di sini. Kalau airnya lagi pasang, kita harus berenang dari tepi untuk ke pulau kecil di seberangnya. Tapi waktu itu kita bisa jalan kaki. Nah, semua tiang-tiang ini adalah tambak kerangnya. Kita bisa lihat ini semua karena air lautnya lagi surut karena masih pagi. Tiang-tiangnya ini nama bahasa Perancisnya La Moule de Bouchon. Di sini nggak hanya kaya akan kerangnya aja, tapi juga ada oyster, kepiting, udang, ikan-ikan, rumput laut, dan sebagainya. Beberapa restoran di Pénestin memasuk kerang-kerangnya kebanyakan dari lokasi pantai ini loh. Igor lagi cari apa? Igor, to research go to research. Huh? What is it? Look. Animal? Is it animal? Oui. Oh yeah. Ini anémone de mer. Ini banyak banget crab kecil. Sekarang kita jalan kaki mau ke pulau kecil di seberang karena air lagi dangkal, jadi bisa nyebrang dengan mudah. Nah, ini semua yang warna putih itu tuh oyster. Tahu kan yang seafood harganya mahal banget itu. Tadi kita awal mulai jalan dari sana, sekarang udah di pulau seberangnya deh. Gimana nih? Yeah, the seats already goes up. Aduh, I want to pee. I want to pee, Igor. Yeah, before it's dry and now it's... I want to pee.
Jadi yang tadinya benar-benar nggak ada air, sekarang udah sebetis tinggi airnya. We cannot see our kaki anymore. The kaki already disappeared, oops. Ah, c'est pire que la course du bois ici. Hein. He said he's tired. A few moments later. We are in the beach, the warm beach. Yeah, it's warm. Yeah, warmer than Dieppe, yeah? Oh yeah, of course, Dieppe is too cold. Tuh banyak yang main kite surfing. Sekarang jam 6 sore lebih. Selamat datang dari rumah Pénestin. Ini the garden. The garden. Yang besar banget. Yeah, in English dong. Yeah, the cliff and the sea. The terrace. Dining table. The dining table. The rumah. Hello, maman. Hello. The maison. The kasur maman. The kitchen. The kitchen. The decoration from Bretagne. With the burung. The seashells. Oh, so this one. Avec moi, Igor. Yeah, avec maman. Maman aku. Mama aku. Apa? The toilet. Oh yeah, The kitchen. toilet behind, the kitchen in there. Oh, the kitchen is very good. Even the dishwasher. The mandi for the dishes. Oh, the stairs, very small. You need a closet.
the Blanket. but it's panas, so don't need it. The mandi, the shower. Kamar Ivan. Oh, itu there is a What, Pillow. There is big pillow. yeah. I think. Under the blanket. And ini kasur Astrid dan Igor. Yeah, it's very messy. Yeah. The sushi. Ini dari Seru. Qu'est-ce que c'est? La quenouille de lavande. Lavender. From here, Yeah, finally. ini the view. Oh, Yeah, the view of the sea. yeah. Ini the sea. The garden and the sea. Astrid, di mana? Ayo makan. Ayo makan. Dah. Pizza. Pizza sudah datang. Pizza sudah datang. Ya, sans fromage, avec léger.